Voilà, vidéo Djambate. D'habitude, Nteboka vidéo qui est je pense qu'il est 9h moins. 10h moins plutôt, 9h40. En fait, sur les publications de Antanti Fatoumata Traoré, artiste comédien, Mali culture valorisé Bagadodo. Anya y kafoko difficulté de B, nya sebe kabla après une publication chama. Mais là ma bâche que cet après-midi je serai en direct. Fana benani comment explication wara di version wara di. Mais pour le moment je pense que moi manga publication sensible famia en même temps bien adressé derkebla. Donc une explication donnée dit pour que malien nga famia à la base malien ni be fait ka fin ok ibe ake vidéo ni ake sebeni malien ta famia fika kuma dade la malien a don ye mun fo mais ni ake sebeni malien ba ta katana sens were kan abe bo ire ya miri min kono abe bo kono comme bela jale ba kala mayan ne chikote malla ne be français di nete malla ne be français di nsigi yoro beneno français di ma mogo de be desebagato do e kerefe ou soit banamagato do e kerefe ou soit filiato do e yoro do la kan ne wole kan information de ashiko nin karsa a mangena ou nin karsa difficulté do baka ou nin karsa ne muso filiato de mbefe ika deme do nyina yi abe janyi kuma do la do ere benani mogo yene fe ko nga deme nyinu hal nin janyo côté mba ke sabla je sais que ces personnes sont fiables mba don outé nani fin katam la fausse pisque et kama met deme nyini mba don fana nu ya foko karsa magobe deme la à la base iba soroko o karsa yi amagobe deme la c'est là 3 jours do ngolé comme quoi que Antanti Fatmata comme quoi une publication est qu'on ma ira kafo a mangene ma ira kafo abe komala ma ira kafo a yerebe tanto nya ira de abeka vie condition difficile o compliqué l'intérêt o to ka mais abamana ngan koro de abeka balo degun kono quoi na fara ko mo be balo degun kono fembe bo law décès bo la manque de finance bo la moins de finance bo la plutôt bon ni athlé ça va de do ngolé anana information est-ce que outlobena attendez nintige atiki ko mako shiko ko Antanti comédien artiste Fatoumata Traoré Segou le roi de Segoula a joué film chamana abe yoro mina bi a chef fatura parce que a chef me barake ortemula a yere be barake ortemula mais comme iba don ame bimina mali kono mo te se ka balo ika arla bli no ngo e chien sabla ne artiste chamande me artiste koroba nu chamambe minu yere kuma ko be de me yere la ala kalila bon ana kuma fo atigi nana kuma nyefo nyeti ay photo chia mfana ka pété recherche we mié nyanya nyini mkerefe moko do be o tigere ma fo yana ko filiato do mkerefe moko do be minu be muso dodoni nya che nyengere olula nyunyini ngo nya me ko Antanti Fatoumata Traoré ko degundo baka oluko mako effectivement ko degum mi baka banatala abe bara fana ke ortemula mais comme shigo iba don mali yere la ali ni be barake tribunal de la ke sara kuma te kase ortemma ay formation que démissionné ko san joli akun de sara ereta mais aya ka faso eko noko aboti go wi ako ekelen ko flana ko muso filiato do demba tigi do demba bulu a che fatro a chere ko barake ortem kelen fana noko bon ako wi ngo vraiment ngo na ko betan on va essayer de trouver une solution et en même temps nye photo inta suro nye publication ke nyanga équipe wele sur place ngo bon ay amba wele
bi akata amba fei akata nyinga degu mimbe amako be feminuna nye Fofana wele ani bete media nyolu wele nya nyefuye olu yere kangata bi nala mabashi ke 10h 11h wakati nu we songa se amba fei bon ne abla page ka ne nyeba la commentaire la do be ka foko ala ka hina la do yere be ka foko a vraiment ko bonne santé meilleure santé comme kuma chama quelques heures plus tard nyeba la do fana derkeb ka publication capture ta ka tian bon ne gongo ni derkeb yo ke ale artiste do a donné no message ko fo aramade koni i yere bonya nyew be maloya ima jago yo yeko hari u setala daw fana be maloya ima terima famya ni derkeb ye ne teke derkeb fo ye na dogoninte peut-être na publication do ne ka page pirate fo page te derkeb bado ne ka ni page ne be deme ni artiste korbaw ye aka chani sankele bi ne be deme ke mo ye ni page kelenga me se ka fo kabini page mana ngumbe page folo ngo supprimer nye ni créer depuis nye ni créer mbo kelen ne la fana aka chani sanfla sans sabay bi kuma do la me stopper me ko ware ok après me segi kana même position derke ba do ne ka page te fo page derke ba don ne be don ni ma chamani abe mako kume deme la ne be o blanga page kelenga derke ba be ya ba be me o ni derke ya ye ne ka publication de la peut-être do filila ay ninke ne do ni do afilila comme ay nyuman chaman ka artiste koro chaman ay chaman deme bon iba soro do nana fois e fana ka fo ni yere fana mako be deme la donc a nyuman ke to de ni afilila abe donné con directement ne ka numéro be nga page ka ne ka numéro ma filimate na ma se ka ne ka numéro re soro nga page ka be na ne ka page messager la be na ne écrit ni o yere sita arranger a krefe mo keme de be ne ka numéro be minum bulu abe se ka donné kun ne dogoni ifilla ne yoro la de ne re bay ni meta mais c'était pas le cas aya préféré kataka page de kan ka fo le rumeur ça dirait même ka min véhiculer c'est pas du tout vrai. Bon, ça m'a étonné de la part d'un grand frère, un artiste, qui doit m'aider. Minganga nere demain, artiste kora menombe nous te ka balo ou ka arkono bi. Nous ou makobe demain la, ale kunganga ne demain ka ne encourager en ou demain. Ni Philippe yoro mena bene wele abo yoro aben demain mo yoro fana corriger ambe avancer. Maintenant les rekera kata fo aka page ka comme quoi que rimeru do donc anga faux page. Merci beaucoup. Mais allez mi fo ce n'est pas le cas. Allez à Irak fo rimer do mais rimer teo. Ce n'est pas parce que Amba a joué avec un clip là à ma côté de Melaou. Ce n'est pas parce que quand il a joué avec un clip là à ma côté de Melaou. Est-ce que Kalo ebe a wele ka condition de vie ngalike? Est-ce que Kalo a ba wele ka war do do a poche kono ka fo am ne ba ni mene ka dema baloni ni. Maintenant auto ke. Ambeba donc comment on appelle Banyongo jouera publicité jolie là. Publicité jolie. Banyongo jouera la comédien jolie Banyongo ta ou comédien ga jouera clip jolie là. Artiste ka clip jolie là. Mais Banyongo bora domina ka fa makobe demela nga a nyeji jikira. Parce que on a senti tout de suite ka fa makobe demela. Ce n'est pas comme aubeta clip d'odlan ka valoriser ka clip dépenser ba do clip là. Ku ye choko nya ku do ka clip la mo ka fo karsa ye choko ka ese que ça va non o abe fo de mako l'apparence est trompeuse donc ni ye mo jouer ka clip kono a ye choko ka clip kono et donna na so maka ou mais alors que au fond cette personne a besoin d'aide terriblement familial ne ma ke kojugu kama ne ma ke ka muso ka réputation no ma ke ka image no ne ya la wulindina ni ngania de la deme de kama arama deme kama nere parents fantaundo mais ne ma deliga deme nyunu ye ni page kan folo ne fani mbaye fantaundi mais ne ma deliga deme nyunu ye ni page kan ni ya ye ne deme nyini manifiunye artiste korbaw ye ne bora fantande dude kono suna fama denjoli be minun te deme nyini ka de mogoma ne fantande ne ba do nu chokorba nu ni musokorba nu artiste koro nu ou be ka vie min traverser bi ne fani mba temena dafe. Donc je sais c'est quoi. Ne retemena da fe mvekira kono. Donc ne ba do femindo. O kama ne be wuli ni ya meka foko ne artiste koroba mbe. Degumba kan mbe nga recherche ke ni ya atununa vraiment.
mbe kɛrɛfɛ mɔgɔ ɲininka karisa ɲa mɛn ko karisa bɛ ta e b'a dɔn wa ne b'a dɔn a bɛ ta a bɛ nin quartier na a bɛ nin quartier na nin degun in de b'a kan n bɛ wuli n bɛ n ka mɔgɔw lase a ma degun min b'a kan u bɛ video kɛ a yɛrɛ b'a ka degun expliquer video kɔnɔ n ka mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ mɔgɔw dɛmɛ n bɛ video ci olu ma kelen kelen karisa mago bɛ dɛmɛ la a y'a essayer a ka fɛn dɔ kɛ karisa ye olu b'a essayer u bɛ fɛn bɛɛ kɛ faso tɛ ne ka a ka so jɔ wa faso ka so bɛ ka jɔ o mais yanni faso ka video bɛ poyi aw jɔn de tun b'a dɔn k'a fɔ ko faso mago bɛ dɛmɛ na mais dɔn fɔlɔ min an ye faso wele nin page kelen kan an y'a mɛn ko degun b'a kan ne m'a wele fɔlɔ ne y'a photo de bila page kan parce que ni mɔgɔ mago bɛ dɛmɛ na ni tɛgɛlankolon taara se a tigi ma kabako dɔn dɛ ne ye video bila fɔlɔ de ne ye video bila quelques heures plus tard dɔ ye $1,000,000 di ne ye faso wele n ko n fa an y'a mɛn k'a fɔ nin degun b'i kan kɛ i mago bɛ dɛmɛ na n ko ale mago bɛ mun de la a ko ne den ko n bɛ nɛgɛso de ka don o don n bɛ taa minɛnw ta sugunikura la n bɛ na n'u ye ka n'u feere n bɛ n ka denbaya balo o de la nɛgɛso de bɛ n bolo n si bɛ yɔrɔ min na n si kɔrɔla tɔ si tɛ n na n k'a ma n ko cɛkɔrɔba n ko ok d'accord bolimafɛn n ko o ye kelen ye n ko ani fɛn jumɛn ko filanan ko denbaya ka balo ko n'ale y'a ka denbaya ka balo sɔrɔ dɔrɔn ale b'a fɔ ala ni ce walahi n bɛ ka min fɔ fasuma soko yɛrɛ fɔ fɔlɔ o y'a sɔrɔ dɔ ye $1,000,000 di mamala kelen de don a ye $1,000,000 di o don an ye moto kura san k'a di faso ma warimisɛn min tɔ tora ka tila k'o da kan k'a di faso ma tuguni an y'o di faso ma quelques jours plus tard Tugate bɔra k'i affiché n'a ye ka dɛmɛ ɲini a ye tuguni ni ne ko aw ma bi n ko mamala ye faso ka so jɔ ka ban aw bɛ se ka da o la wa mais ala a ko n'a y'a ye Facebook a tɛ yafa ma wa a tɛ dɔn kɛ bilen n y'a to yen sinon faso ka so jɔra ka ban faso bɛ si a ka so kɔnɔ bi mais ne y'o kɛ ne ye nin kɛ ka an ba ka video bila n m'a fɔ bana b'a la bana t'a la a ka kɛnɛ a nin na alihamudulilahi n m'a fɔ n ka fatura de ala ka san 100 fara si kan kɛnɛya la ala k'a mɛn anw kɔrɔ a ma fatu bana t'a la hali kunkolo dimi t'an b'a la n'a bɔra telefɔni na sisan hali n y'a bila dɔrɔn n bɛ n kale aw ye ne y'a bila yɔrɔ min na dɔrɔn ne ye direct sigi Fofana ni BT Media Basiru u bɛ taa an ba fɛ bi ni min bɔra o la o video an bɛ tila ka poster an ka page kan mais ka yira kɔrɔw la ani maa minnu bɛ yen n'u hakili la page piratera page ma pirate ka yira aw fana na tuguni nin page ne kelen ta tɛ an bɛɛ lajɛlen jɛ don ni ɲumanya kelen kɛra nin page kan aw minnu b'a partager aw fana de ye ɲumanya kɛ sabula aw kama dɔ b'a ye o bɛ se ka na dɛmɛ kɛ photo in bilale ani sisan cɛ mɔgɔ dama min y'a partager ani mɔgɔ dama min nana ne ka inbox kɔnɔ a suko an b'a kɛ cogo di ka musokɔrɔba in dɛmɛ ala de b'a dɔn o sababu ye jɔn de ye aw minnu b'a lamɛn ka partager aw de ko don donc page tɛ ne kelen ta ye ne bɛ ka dɛmɛ kɛ ne bɛ kuma de ne ye ta ye ka kuma mais ka message véhiculer ka se a seyɔrɔ la aw de b'o kɛ o se tɛ ne ye o se bɛ aw ye mais a se tɛ aw fana ka kuma a se bɛ ne de ye ka kuma donc bɛɛ n'i jɔyɔrɔ nin don diɲɛlatigɛ in kɔnɔ ne jɔyɔrɔ ye kuma ye k'a bila ne bɛ page créer ne bɛ kuma mais aw jɔyɔrɔ ye ka partager ka se a seyɔrɔ la ni se tɛ e ye ka dɛmɛ kɛ bi e mana partager i b'a sɔrɔ setigi dɔ bɛ e ka compte kan o bɛ video ye ka compte kan o bɛ se ka kɛ dɛmɛbaga ye e de ye o lase donc ne kelen ta tɛ baraji ye e yɛrɛ nin b'a la o e nin b'a la ne bɛ dɔ sɔrɔ e bɛ dɔ sɔrɔ minnu ye wari di olu bɛ dɔ sɔrɔ a bɛ di an ba yɛrɛ min ma ale fana bɛ dɔ sɔrɔ diɲɛlatigɛ o de ye i mana kɛ cogo o cogo i bɛ se ko dɔ la diɲɛ kɔnɔ mais ni aw ye fili dɔ ye k'a fɔ vraiment nin kɛra force de frappe de erreur de frappe de o le kɛ aw kana aw sigi an ka page signaler dɛ an ka don ta an ka bɔ ta pour moi aw sigilen bɛ ka siko kɔnɔ o la de a bɛ komi aw bɛ k'a kɛ siko la mais aw tɛ k'a kɛ siko la n'aw ye page supprimer n'aw ye ne nɛni ni ne kɔni tɛ dɔn kɛ bilen mɔgɔ minnu dayirimɛ fana bɛ ne dabara la aw de donna ne ni olu bɛɛ n'u dayirimɛ cɛ donc o tɛ baraji bilen de o ye jurumu de ye aw kana ten hadamaden i bɛ ko o ko kɛ diɲɛ kɔnɔ i b'i sigi de i b'i miiri i b'a fɔ est ce que ni ne ye nin kɛ nin bɛ kɛ i mana ko o ko kɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ dɔ kalan est ce que ni ne ye nin kɛ a bɛ ɲuman de kɛ wa a bɛ juguman de kɛ il s'agit de ça ne ni n ka defo don ne bɛ nɛni kɛ n bɛ kuma caman fɔ n bɛ dɔgɔyalima caman kɛ mais mɔgɔ dɛmɛ fana mana na n ka dɛmɛ video si tɛ yen n bɛ mɔgɔ dɔgɔya video min na est ce que a y'a faamuya ninnu si tɛ ne fa ye n bɛ se ka fɔ n fa don mais ninnu si tɛ ne ni ninnu si kelen kelenna tɛ ne ni min ye ɲɔgɔn ye kabi Alahu Taala ye n da mun kun ma deli ka ban ɲɔgɔn ye n'a ka nin faransi na in tɛ n nalen yan ani Alimanu ni Baruba ka fara Seko ka film la
min bɛ Segu ka moto suɲɛ sa ka fa kɛ Segu ye ani Jamako u nana jeune an taara u voir hôtel la an ye baro caman kɛ c'était sympa vraiment et c'était des gens que j'apprécie vraiment an ye baro kɛ an ye changer an ye tulon ni yɛlɛw kɛ n ka baɲɔgɔn ye ɲɛna kabi Ala ye n da a kɛra o de sinon kabi Ala ye n da ma deli ka ye bon voilà hadamadenya bɛ tan de est ce que ni ne kun ye baɲɔgɔn juguman dɔ de kɛ ka ɲɛsin baɲɔgɔn ma kun bɛ sɔn ka ne reçoit tan ne kun ye juguman dɔ de kɛ ninnu si la kun tɛ ne reçoit hadamadenya an ka sigi an ka miiri yan'an ka kow dɔw kɛ quoi derkɛ bu yɛrɛ ba kɛ i kun man kan ka taa publication kɛ k'a fɔ i bɛ ne contredit ne ye ne contredit ni ne fana ko n bɛ bɔ sisan k'e contredit i b'a dɔn n'a kɛra classe ye e bɛ se dɔnkilida de la ne fana bɛ se vidéo kɛ de la bɛɛ n'i ka métier don e ka métier i ye dɔnkili de kalan ne fana ye vidéomaniya de kalan i ye champion ye i ka milieu kɔnɔ ne fana ye champion n ka domaine na est ce que i y'a faamuya donc n'an kɛrila ɲɔgɔn na i yɛrɛ b'a dɔn a da tɛna diya e la parce que e ye artiste ye ne ye kumakɛla de ye ne ka sira foyi t'a la carrière tɛ ne la avec ne ka poutre tɛ vidéo ko la e dun dayirimɛ bɛ dɔnkili de la e ka carrière o ye ka passion ye dɔnkilida de ye ne dun ka passion tɛ dɔnkilida ye donc vraiment ko dɔw bɛ yen aw bɛna mɔgɔw bɛ provocation kɛ u bɛna don i kan ka ko dɔ ɲini da kɔnɔ i bɛ kuma a b'a fɔ ko Seko ninnu u tɛ mɔgɔ de bonya alors que an bɛ attaquer de en première position mun de bɛ e ni ne cɛ e ye temps min kɛ ka nin sɛbɛnni écrit e kun b'o temps kɛ dɔrɔn i kun bɛ ne wele i kun bɛ ne ka numéro sɔrɔ ka ne wele mais non u t'o kɛ u bɛ taa sigi de ka kuma dɔw fɔ kɔrɔ e yɛrɛ b'a dɔn ne ka publication sensible tɛ ka musokɔrɔba buruja ou k'a ka image nɔgɔ e b'a dɔn ne ka publication sensible tɛ ka nkalonda la ye ne y'a kɛ ɲumanya de kama dɛmɛ a ye n'an ka karisa dɛmɛ o ye juguman ye wa maliyɛnw aw kana mɛridi ɲini yɔrɔ la mɛridi in tɛ yɔrɔ min na sa aw kana taa mɛridi ɲini yɔrɔ la mɛridi tɛ sɔrɔ yɔrɔ min na a ye n'an ka karisa dɛmɛ fanani bɛ min banani bɛ min nkalontigɛ k'a da karisa la o bɛ min vraiment ne yɛrɛ bɛ ɲini ka décourager mɔgɔ dɛmɛ ko in na quoi Banjugu Madu Dunbiya fana ta kɛra tan an taara Madu Dunbiya dɔ ɲini Madu Dunbiya ye $2 dira ma k'an ka taa Madu Dunbiya dɛmɛ mun de nana kɛ o la an ye $1 don balo la ka taa $1 jɛ di Madu Dunbiya ma Madu Dunbiya denkɛ kuwalen san 40 o de wulila k'i sigi ko petu ko mun de la an mana ni 2 millions wari jɛ ko balo ko anw man ale fa ka wari don balo la fa dun ye duwawu min ka anw ye Ala de b'a dɔn cɛ de taara sigi arajo la ka ne siko buruja ko non k'a ka di k'a man di i b'a fɔ ne ni cɛ bɛ ɲɔgɔn na an ye kɛlɛ kɛ musoko de la $2 e m'a ɲini dɛ ale fa bɛɛ ale ma se ka $2 d'a fa ma dɛ ale ma se ka balo san ka taa d'a fa ma dɛ fo waliden don o de ka wari di $2 ko an ka taa ale fa dɛmɛ o $2 a dira ne yɛrɛ min ma ne y'a kɛ n ka choix ye ka $1 don balo la ka sotarama fa la malobɔrɔw ni kubɔrɔw ni pommes ni tulu ni macaroniw ani sardines ni mayonnaise ka sotarama fa la ka taa d'a fa ma ka $1 jɛ wallahi video kɔnɔ n'a y'a ye video in yɛrɛ bɛ n ka page kan dɛ n'i y'a ye an bɛ $1 ni $1 dafalen ni Madu Dunbiya ma yɔrɔ min na malikɛra ka ɲɛ tɛ ko la bilahi n k'a y'a bila a y'a ka forokɛ kɔrɔta de k'a bila a poche kɔnɔ a denw ka n'a ye quoi parce que n'u y'a ye ale ɲɛ tɛ ko la u b'a minɛ a la denkɛ de taara sigi arajo la n balimaw wallahi diɲɛ burujali tɛ a ma min da anw kan ko non ko o tɛ se ka kɛ ko wari dira ko ka di olu fa ma ko anw bɛ taa $1 bɛ don minɛn na mun de la ko anw kan ka na ni $2 in yɛrɛ don olu yɛrɛ de bɛ t'u diyan ye fɛnw san denkɛ de kumakan ye nin ye dɛ denkɛ san 40 ni den san 40 b'i bolo ale ka baara ye arajo la kuma de ye u ka dɛsɛ ka e balo a n'a ka a muso taara sigi du wɛrɛ kɔnɔ e ni i ka denbaya a sigilen bɛ du wɛrɛ kɔnɔ kɔngɔ bɛ aw la minɔgɔ bɛ aw la mɔgɔ wɛrɛ kana wuli k'a bɛ aw dɛmɛ e denkɛ ka nin interposer nin don ne kun ye n kale n ko n tɛ dɔn kɛ bilen mais maa min ye dɔn kɛ ko ne dimina ko o kumana ne min ye n ka wari bɔ n poche kɔnɔ ko ne b'a kɛ di n segira n kɔ aw ye nin ko ninnu n'a nasugu lajɛ nin bɛ mɔgɔ dɛmɛ nɛgɛ to mɔgɔ la kuma dɔ la i bɛ taa dɛmɛ kɛ maninfin dɔw ye i b'a sɔrɔ olu mako bɛ dɛmɛ na dɛ mais olu denmuso walima u denkɛw de bɛ n'u sigi k'u bɛ buruja k'u bɛ dɔgɔya ko munna e ma wari di olu ma wari dira a bɛ di e ma munna dɛmɛ ma ɲini e ye o dɛmɛ ma ɲini e ye dɛmɛ ɲinina e fa de e ka kɛlɛ kun dɛmɛ ɲinina e ba de e ka kɛlɛ kun aw ye maliyɛn ka jogo ya cɛ de taara sigi arajoso la wallahi ni bi tɛ ma deli ka sigi ka kuma kɛ hali bɛtɛmɛja ni gandi maliyɛn ninnu olu y'a photo in bila ko $2 ko Madu Dunbiya y'a sɔrɔ sisan a taara olu bɛɛ écrit olu bɛɛ n ko vocal f'a bɛ taa vocal bila bɛtɛmɛja yɛrɛ kun k'o dɔgɔya
Comme le pays hypocrite de comme muna ne tara million fla ko ne tara million kelen de balola ko ka to dale fama ko ka million kelen jedi ko non ko normalement kale da facile wallahi nyen kale awye ni bete me jabe me permettre me vocal jouer wallahi ko million kale da facile na bolo ko be di ale fama ko nga temale bolo de kan ko manga tale fa fe directement parce que on tara fa fe domina ale kuntei on tara fa devoir de cara à cara anga mo sigilen fle fa sigilen fle ango fama bon mina on fle na 1 million kilo de balo la I muso ya be a I muso kanga bela do sokona ya bela do bon million kelen je fle ni anyo do ateke kono ay forokia korota ka do aposhi kono me denge ko ale de fa sena bulu ko wari kanga teme ale de bulu kan folo ko wa anya million kelen min do balo la de ko de kunkunte ko million fla de kunga na di olu de bitu janye fensa ale na muso aw ni ala ni kireche ibe boga ni nani sija wa ko shigo ko mo ba lebu kadai ma ate mo bonya aw ni ala ni kireche ni be mo deme ne to mo la ha neke e faga video ya ka kalande ndo de ka statut WhatsApp kan ibe chokoroba sigile bila finya jibe jigi neka wuli kata deme nyini o chokoroba e maseka fo kati sigi ka jien wuli duwa kene e tari sigi de kane burja ko muna aw ma teme fanfe ko parce que e de fa ka e fa sena bolu o kuma na e keri fa ka manageri o tenia mala ay sabali ni aw deselo no ko mo deme ni akana do onu deme ba ko che billahi akana do mo ko ni fi onu deme ba ko che wallahi na tese ka mo ko deme akana do onu deme ba ka che musokoroba ne ma fa sara ne ma fo bana tala ka kenan ni alhamdulillah ne a décidé di anya ma be situation difficile kono muso filiato de do dembo de on ba bulu a che fatura abe bimina ate ka balo ka arla bli difficulté donne be ama ese ama deme ni aw nana o ta ko ke nyagal ko boy ko ke sabotage aw sera ya uyere wala aw sera ya uyere ali fasun ga so joli la ngo fasu denge ko muna c'est-à-dire fasu ga so ga jo ko ke toliye ka samuru doala fasu denge de tari jo ko so ko plama kale sagoi fasu denge o fana ko plama kale ngo malien ala ka malien a beni qur'ane che ifa ko me boso de kono samia mana na jibe siga ka du kono danga dendale me sunogola so jole denga de nani interposer o fana na fasu denge ko so plan ko makale sagoi ko ale te feka tuga tere ya nyena abadani fasu denge kumaka parce que tuga te do kumo benyefe kale te feka tuga te ya nyena ali no ko tuga te mata sokono ika toka filmer tuga te ko kon siko te feka table ngomuna ko fasu denge te feka nyi parce que so kera plan me ya ko plan majali so plan ko majali ha ko do be ke mo ni fina ni don non kono kuma do la ni ya fo billahi mo ba fo ko iga kuma de kacha ni don ko inda menen biche ala de bado do bi wele ka fu ma ko be dona abe wula be ta suma o ba soro wallahi nu yere shiro ka ni hali e fa ni ba shiro fasu nga so je kuma siga kono abe negeso pedale ka ta sugunu kurala anga moto sanga di fasuma ka maloboro joli ko o installer fasu ka so kono mama ka wuli ka fasu nga so jo ka ban e denge e ka wuli ka icha sirike bo ke kleni fi ko so plan ko maja ko samburu chama ma yo kono ko samburu chama ntula ado ala ka mbe saba ma ko wallahi billahi ala ka mbe saba mais ni bebe bala quoi c'est-à-dire ni ko be ko do ke jien kono e ba be supporter wallahi mo be ko do ke harama dena ha kuma do la ne ko be donge ni make mo ni dusu massa ni mi dusu boti ka bi kono itese ka ke billahi ko fasu denga ko so maru du me denga o nana ne o page photo en partager comme mala 2 millions di maru du miama non denga do na page be kan gandi malien atara gandi malien fe fo era nana ko shiko ko maru du mi de me kan harceler ko est-ce que ne tenga publication c'est bien ouais mais ebe ni njabia ngom me abeka wuli pourquoi tene shiko ere wuli lebe balika mi atare si radio la radio abeka ne buruja
ouais a donna ta non ne ko nga bana nga kay ngo c'est pas grave ay ni toy nya wele ka kadi ka wele janga numéro ba bulu danga de nya wele ngume fe ka blende me nye ko beke cheni ma so nga appel ta na tari siga radio de la kane buruja radio billahi kane nya kuma ta ma min fo quoi fo ne rebe dute nyira la quoi eni ala ni kirache ibe ta aramade tokoroba e deguna ke be ta deme o deun de bena sigi ko e ku fade fasunga so ajora bika walla alna o tega tuga tani fatu e nyoga fe kosobe denge sababu du denge ko ate fe ka tuga te yede ko so kera plan mi ko majali tuga te kela yere kumbe fle kela yere be kumfle cheka wuli abaka ci bebla kata so surveiller maçon be ka barake abu de me ka ko beke nu mago be femiseni mina chebe ta nyini kananai aw kata usigi ka ko nyet ne do ko so make aw sawe faut batay ama me ni tigeta explication dron do kundu ka yirawla kora minu ne publication ke ka fin démenti merci beaucoup aw ma kenela nawbe ka ke wulaina amese amba RFI mi mana boala vidéo ama bla page inshallah no kera mi odo mais ama lawuli juguman kama de ama lawuli kaka image tien ama lawuli ka to tien ama foka mangene ama foka be hôpital la afora drone ama ko be demela parce que beba don bi kunu ni bidegle artiste folo oluku me chatru ke ermina cassette ko de kundu film ko de kundu abe do cinéma de kono halu ka film ko me laje cinéma na bi mali chatri be laje fi cinéma na wa demiseni kura nouvelle génération olu ya benyaka mi 600 olu sketch de ke n'était publicité sur était balo arla nité ni jatigu ti bolo ite balo arla voilà bo bi ame bi mi la klaba flene klaba be ka minke jeune artiste chokorba minum be mali kono ni setouye wallahi ay klaba forêt malion klaba bi de ne a don ay klaba fo quoi wallahi ay klaba fo ay klaba fo artiste chokorba nanya takatana klaba fe ko klaba a ame fe ninga gere ila ina ka sketchu ke billahi klaba ba ke banyango bola jawara nunu bola ali tlefle na ne artiste chokorba do ci klaba ma wa metla kana ambe oko obeshena klaba yere tara o no fe kana ubega programme trashi klaba be artiste chokorba nu wa ni tournage bana abe mindu ma billahi abuka kalo balobu nina e tournage getan aw be ka foko klaba ka video minum betan billahi chokorba ni participer klaba ka tournage la ni tlala na ya bolo do kun ka dima wallahi be kalo ke ite dala gere bu ke ble ko ibe balo ay jawara ngi ngasa jawara be na faw yesa jawara be na fo awye klaba be ninke me hali mega fota mada mandai hali nebe ka fondala ta billahi amandai warla ngoy mango male artiste milieu kono ne ba bedon presque mais niye moye ko min kono jele no kateme klaba ka billahi bi kunci ko woku itaye ka fo karta fleni ne comédien ne il est vulgaire oyaka c'est-à-dire beniga défaut de beniga système ndu beniga chatri ka jogodo aramade ni dorani turumi ni ya dibe ke do magala fili mais kono jela artiste mali comédien una comédien te mali kono billahi min kono jelelu kateme klaba kan min be nyamogo ma kateme klaba kan ni yake billahi besa ni kono jera kateme klaba ka comédie kono jele ala ngan kono je nyogonye hypocrite ka black ref billahi besa orla ngoy man ni ye nyumange billahi ni ala ibla ko bede ngaloy ala ti ibla nyumanga ne men video intigeta ndo na so no salamu alaykum salam